Bentar ya, partisipan. Oke. Oke. Oke, kemarin teman-teman sudah mendapatkan ebook ini ya. Jadi coba dipelajari juga. Jadi salah satu skill yang harus dikuasai dalam kita mengerjakan TOEFL test yaitu listening. Jadi di listening ini nantinya ada 50 soal. Dari 50 soal itu ada 3 bagian, yaitu ada short dialogue, ada long conversation, dan juga deskripsi ya. Dan yang paling banyak nantinya itu adalah short dialogue ini ya. Jadi ada 30 soal. Jadi, sekitar 30 soal. Oke. Kemudian untuk penskorannya bagaimana sih gitu ya. Untuk penskorannya bagaimana gitu ya. Coba saya carikan terlebih dahulu skor. Oke. Ini dia. Untuk penskorannya bagaimana? Nih. Sembari nunggu teman-teman yang lainnya masuk ya. Kita lihat. Oke, ini untuk sistem skornya. Ini untuk sistem skornya. Oke. Jadi ada 3 macam, yaitu sesi 1 itu listening, sesi 2 itu structure and written expression. Untuk sesi 3 itu adalah reading. Seperti itu ya. Bagaimana sih cara penilainya? Contoh, ketika teman-teman mendapatkan jawaban, ini jumlah benar ya, jawaban benar di listening itu 30 semisal. 30. Berarti skornya adalah 51. Nah, 51 ini bisa kita bilang ini 510 skornya nantinya. Semisal di sesi 2 atau structure and written expression, nanti teman-teman dapat 33 semisal. Berarti dapat skor 570. Semisal reading ada 20 soal benar, 29 soal benar, berarti skornya 470. Kemudian skor tadi itu ditambah keseluruhan, kemudian dibagi 3. Itu nanti kita menemukan atau memperoleh skor akhirnya berapa. Seperti itu ya. Oke. Biasanya untuk tes di luaran itu skor minimal itu 480 ya, itu baru dapat sertifikat nantinya. Skor maksimal berapa ini? 600 berapa ini? 78 ya, 678. Oke. Kita lanjutkan ke
Ini chatnya ya, di sini. Oke, sebentar untuk membuka chat gimana ya? No, not this one. Oh iya, ini dia. Oke. Oke ya. Kan nanti kita ada tes akhirnya. Oke. Nanti kita akan ada tes prediction ya. Oke. Nanti ada tes prediction. Oke, untuk teman-teman yang lain, apakah suara saya sudah cukup jelas? Enggak harus ngerti semua vocab ya, enggak harus ngerti semua vocab. Oke, mungkin teman kita yang tadi suaranya kurang jelas itu mungkin belum di loudspeaker ya. Suaranya masih kecil mungkin. Oke, kita akan mulai dari strategi yang pertama ya. Oke. Oke, strategi yang pertama yaitu apa? Nih, skill focus on the last line. Skill focus on the last line ya. Focus on the last line. Focus on the last line itu bagaimana? Nah, di dalam listening test ketika kita dihadapkan pada dua orang yang berbicara, so dialog ini ada dua orang ya berbicara, sebaiknya kita fokus on the last line atau fokus ke speaker kedua. Oke, you have to try to focus on the last line. Contoh, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Kemudian di sini ada, what does the women say about Billy? Nah, apa yang dikatakan oleh Billy? Kan gitu. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Di sini ya. Forget. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yaitu adalah he didn't remember. Dia tidak ingat. Forget itu lupa, sama dengan tidak ingat. Seperti itu ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kenapa sih kita harus fokus di speaker kedua? Karena memang 80% jawaban nanti ada di speaker kedua. Seperti itu ya. Jadi 80% jawaban ada di speaker kedua. Hampir semua jawaban ada di speaker kedua. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika teman-teman tidak bisa mengikuti atau tidak bisa mengerti tadi si speaker pertama ngomong apa ya, orang yang pertama dia bilang apa ya gitu. Yang terpenting nantinya kalau memang sudah tidak bisa untuk mengikuti speaker pertama berbicara apa, teman-teman langsung fokuskan ke orang kedua. Focus on the last line. Seperti itu ya. Oke. Ini ada exercise 1. Can you tell me if today's meeting is comedy, romance, or western? Oke. Apakah kamu tahu pertunjukan hari ini apa sih? Gitu ya. I have no idea. I have no idea. Focus on the last line. Don't forget focus on the last line. Oke. I have no idea. Kira-kira jawabannya apa? Oke, kalau mau jawab bisa melalui Zoom chat ya. Jawabannya adalah
Delta. Good. She doesn't know. Kenapa? I have no idea sama dengan dia tidak tahu. Sama aja sih. Gitu ya. Oke. Kemudian nomor 2. Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell, but no one answered. Saya membunyikan bel, tetapi tidak satupun orang menjawab. Berarti apa kira-kira jawabannya? Jawabannya, good, bravo. The house was probably empty. Okay, what about number 3? You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? I think it's highly unlikely that I got the job. Sangat tidak mungkin kalau saya mendapatkan pekerjaan. Berarti apa? Kira-kira jawabannya. Charlie, the interview was apparently quite unsuccessful. Seperti itu ya. Oke. Kita coba di exercise 1. Kita coba di exercise 1. Bentar. Kita putar audionya dulu ya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short Oke, kira-kira sudah bisa didengarkan teman-teman? Bisa ya? Oke. dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, jangan lupa fokus on the last line. Tadi si cowok bilang apa? How soon will you be leaving? Ya, si cewek bilang gitu ya. How soon will you be leaving? Nah, kemudian si cowok bilang, I'm on my way now. I am on my way now. I am on my way now. I'm on my way now. Seperti itu ya. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Alpha. He is leaving now. Jadi ini bisa nih buat bahan teman-teman ketika ditanya, kamu lagi di mana? OTW. Nah, OTW bisa diganti nih, I'm on my way now, gitu ya. Nah, alternatifnya itu. Okay, what about number 2? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke, tadi si cowok bilang apa? Was Steve able to get into the house? Kemudian dia yang speaker kedua bilang apa? I left the door, unlock it for him. Nah, gitu ya. I left the door, unlock it for him. Ya, I left the door, unlock it for him. Seperti itu ya. Jadi jawabannya apa? Charlie. Gitu ya. Oke, saya agak kesulitan pronunciation-nya. Tidak apa-apa, nanti bisa dilatih ya. Jadi banyak-banyak mendengarkan percakapan bahasa Inggris. Oke, what about number 3? Number 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, jawabannya kira-kira apa?
teman-teman boleh tanpa melihat ya. Jadi kita buat langsung dadakan nih jawabnya. Kira-kira apa? Bagus kalau tahu artinya. Kalau nggak tahu nanti ada triknya kok, tenang aja. Oke, tadi dia bilang apa? That doesn't sound good to me. That doesn't sound good to me. Gitu ya. Does not good to me. Tidak terlihat enak, tidak terdengar enak. That doesn't sound good to me. Ya, tidak terdengar enak, tidak terdengar bagus untukku. Berarti apa? Jawabannya adalah she would prefer a different dinner. Jawabannya adalah delta. Seperti itu ya. Oke, what about number 4? Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Tadi dia bilang apa? Sorry, I'm busy tonight. Tadi si speaker pertama bilang, could you help me? Ya, dia bisakah kamu membantuku untuk mengerjakan PR gitu ya? Ya, speaker kedua bilang apa? Sorry, I'm busy tonight. Jadi dia tidak bisa membantunya malam ini. Jawabannya adalah bravo. Good. Okay, what about number 4? Number 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Okay. Speaker kedua tadi bilang apa? I couldn't keep my eyes open. Saya tidak bisa menjaga mata tetap terbuka. Nah, itu kira-kira karena apa? Coba teman-teman. Karena bosannya, saking bosannya. The class was boring, sangat membosankan. Makanya dia sampai ngantuk tuh, gitu ya. Jadi jawabannya Charlie. Oke, untuk teman-teman yang semisal belum tahu artinya, tenang, nanti ada skill yang membantu teman-teman untuk mengerjakan meskipun tidak tahu artinya, gitu ya. Oke, kita terima dulu ini. Oke, what about number 6? Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Apa tadi? Dia bilang, have this month bill been paid? Apakah tagihan bulan ini sudah dibayar semua atau ada yang perlu saya bayar gitu ya? Kemudian speaker kedua bilang apa? I paid the phone and electricity. Saya sudah membayar tagihan telepon dan juga tagihan listrik. But not for the credit card. Tetapi belum untuk tagihan kartu kredit. Nah, berarti semuanya sudah terbayar apa belum? Belum. Jadi jawabannya adalah alpha. Not all the bills have been paid. Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan ada kata credit, credible, credit card. Nah, itu nanti akan jadi poin pembelajaran kita di skill selanjutnya ya. Oke. What about number 7? Number 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. What does the woman say that she'll do? Oke. Speaker kedua bilang apa? I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali secepat mungkin. I'll be back as quickly as I can. Jadi jawabannya apa? Delta. Good. She will try to return fast. Gitu ya. Oke, what about number 8? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago.
What does the woman say about Tim? Oke, tadi dia bilang apa? Well, he was here just a minute ago. Dia ada di sini sesaat yang lalu, seperti itu ya. Well, he was here just a minute ago. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah, oh ada yang jawab E ya. Jawabannya adalah Bravo atau Charlie. Jawabannya adalah Charlie. Tim was around a short time ago. Jadi ada di situ sesaat yang lalu ya. Kalau teman-teman jawab Bravo, itu tim ada di sana cuma sesaat. Padahal kita tidak tahu dia sesaat atau tidak di situ. Yang pasti tadi yang dibilang adalah tim ada di situ sesaat yang lalu. Well, he was here just a minute ago. Ya, dia ada di sini sesaat yang lalu. Kalau gitu jawabannya adalah Charlie. Oke? Oke, teman-teman diharapkan untuk tidak coret-coret dulu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Kita lanjut ke nomor 9 nih. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Apa kira-kira jawaban untuk nomor 9? There's a car park in my spot even the sign says the diesel. Kira-kira apa? Jawabannya adalah Delta. I guess we'll have to park somewhere else. Ya, saya sarankan kita parkir di tempat lain. Karena apa? Tempat parkirnya sudah ditempati orang. Padahal di situ sudah ada tanda kalau dia atau tempat parkirnya sudah ada yang memesan. Seperti itu ya. Oke, what about number 10? Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, tadi dia bilang apa? Do we have enough food? Gitu ya. Apakah kita punya cukup makanan untuk semua tamu undangan gitu. Kemudian si speaker kedua bilang apa? The refrigerator's about to burst. Apa? Tempat penyimpanan makanannya hampir meledak, burst, meledak ya. Kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah apa kira-kira teman-teman? Nomor 10, ada yang bisa jawab? Oke, good. Alpha, there's plenty to eat. Ada banyak untuk dimakan. Jadi saking banyaknya makanan tuh ya. Jadi sampai-sampai tempat penyimpanan makanannya hampir meledak. Nah, itu hanya kiasan saja ya. Oke, kita coba lanjutkan ke skill selanjutnya. Jadi skill pertama bisa apa tadi? Skill pertama yaitu focus on the last line ya. Teman-teman harus diperhatikan fokus on the last line. Itu poin pertamanya ya. Fokus di speaker kedua. Kalau kita fokus di dua-duanya bagaimana, brother? Boleh. Malah lebih bagus gitu ya. Kalau fokus bisa keduanya. Seperti itu. Untuk teman-teman yang koneksinya kurang baik, nanti bisa kita itu ya belajar lagi melalui recordingnya ya. Oke, masuk ke skill kedua. Apa itu skill kedua?
skill kedua yaitu choose answer with synonym. Jadi yang diminta itu adalah sinonimnya. Yang diminta adalah sinonimnya. Ya, contoh tadi yang mana? Kita coba lihat yang nomor 7. Nomor 7 kalau nggak salah tadi dia bilang apa? I'll be back as quickly as I can. I'll be back. Gitu ya. I'll be back as quickly as I can. Saya akan kembali back gitu ya. I'll be back. Tetapi di situ kita jangan pilih back meskipun yang kita dengar adalah back. Jadi yang kita pilih adalah sinonim dari kata back. Apa itu? Return. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah delta. Seperti itu. Oke. Bagaimana kita bisa membedakan jenis soal supaya tahu triknya nanti ya. Oke, jadi skill 1, 2, 3 ini nanti digunakan general ya. Oke. Choose answer with synonym. Nah, ini buat teman-teman yang kosakatanya masih kurang banyak atau nanti tidak bisa memahami secara keseluruhan apa yang dibicarakan itu, bisa teman-teman dengan mencari apa? Sinonimnya. Oke. Contohnya ini ya. Why is Barbara feeling so happy? Why is Barbara feeling so happy? She just started working in real estate agency. What does the man say about Barbara? Kita punya apa tadi? She just start working. Start working. Sinonimnya apa kira-kira? Jawabannya adalah begin. Start bermakna mulai, begin juga bermakna mulai. Gitu ya. Jadi kebanyakan memang untuk keywordnya itu ada di speaker kedua. Jadi caranya bagaimana? Fokus on the last line. Yang pertama fokus on the last line. Setelah fokus on the last line, teman-teman harus apa? Try to get a synonym. Try to get a keyword. Jadi coba cari keywordnya, gitu ya. Kata kunci dari pembicara kedua itu apa sih, gitu ya. Nah. Wah, saya kurang tahu, brother. Kata kuncinya apa sih? Di mana sih? Kebanyakan memang kata kunci itu verb, kebanyakan, tapi nggak selalu ya. Kebanyakan kata kuncinya itu verb. Bahkan bisa nanti dalam satu Oke, mohon maaf ya, barusan listriknya tiba-tiba padam. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar.
Iya, listriknya ngeprank ya. Mohon maaf nih. Oke, kita buka chatnya dulu. Oke. Oke. Oke, teman-teman sudah bisa mendengar suara saya lagi? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi triknya apa sih? Focus on the last line ya. Jadi teman-teman harus fokus on the last line, kemudian try to get the keyword, cari keywordnya. Kebanyakan keywordnya itu adalah apa? Kira-kira keywordnya tadi adalah verb. Nah, bisa jadi keywordnya adalah verb, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga bisa jadi keyword. Seperti itu ya. Oke. Kita coba di latihannya ini. Oke. Exercise 2. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. Nah, saya juga harus melengkapi pendaftaran untuk application itu bisa juga kita artikan form seperti itu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa di situ? Nah, jawabannya adalah delta. Kenapa? Kita lihat. And I also had to fill out. Harus mengisi. Sama halnya dengan necessary to complete. Complete. Mengisi, melengkapi. Sama. Application sama dengan form. Seperti itu ya. Itu cara menjawabnya. Okay, what about number 2? We're planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Couldn't we leave before noon? Tidak bisakah kita pergi sebelum sore atau sebelum siang? Bisa. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita lihat saja. Di sini ada leave. Couldn't we leave before noon? Gitu ya. Couldn't we leave before noon? Nah, di sini pilihan jawabannya teman-teman sudah melihat ada leave, ada leave. Jangan terpengaruh dengan itu ya. Jangan terpengaruh dengan leave-nya. Gitu. Jadi coba cari untuk sinonim dari leave. Kira-kira sinonimnya apa? Go. Nih, go. Jadi jawabannya adalah bravo. Leave itu bermakna pergi atau meninggalkan bisa. Go juga bermakna pergi. Jadi jawabannya adalah bravo. Seperti itu ya. Oke. What about number 3? Nomor 3. Where the counsel were received? The audience applaud. Nah, kira-kira di sini the audience applaud for a long time. Applaud itu maknanya apa kira-kira, teman-teman? Ada yang tahu? Applaud. The audience applaud. Nah, ini yang biasanya tepuk tangan. Nah, beri tepuk tangan gitu kan, applaud. Tinggal kita cari di sini yang bermakna applaud yang mana sih? Nah, sinonimnya. Jangan terkecoh dengan jawaban bravo. Kalau jawaban bravo ini kan sama-sama applause sama verbnya. Cari yang beda, yang mana? Clap on. Sama-sama maknanya, tetapi
dengan kata yang berbeda. Jadi jawabannya adalah Charlie. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan untuk TOEFL exercise 2. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Oke, tadi ada apa dia? It was too easy. It was too easy, terlalu mudah. Kalau di situ it was too easy, kira-kira jawaban yang sama sinonimnya apa ya? Delta, the exam was not very difficult. Tidak terlalu sulit. Nah, jadi tadi terlalu mudah itu sama dengan apa? Tidak terlalu sulit. Seperti itu ya. Okay, what about number 2? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Oke, si cowok bilang apa tadi di second speakernya ngomong apa? I'm really feeling rather sick. I'm really feeling rather sick. Saya benar-benar merasa agak nggak enak badan gitu ya. Really rather sick. Agak sakit, agak nggak enak badan. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya adalah he is not feeling very well. Rather sick sama dengan not feeling very well. Good. What about number 3? Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Oke, tadi apa di situ? The family business was just established last year. Last year. Di situ ada kata last year tadi. Nah, kalau last year, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah alpha. Last year itu adalah a year ago. Sama. Kemudian tadi juga ada apa? Establish. Establish itu apa? Sama dengan found, didirikan, gitu ya. Oke. What about number 4? Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Okay. No, the plane land right on schedule gitu ya. Tadi dia bilang apa? Kamu sudah menungguku lama di sini? No, the plane land right on schedule. Right on schedule gitu ya tadi ya. Right on schedule. Right on schedule tadi di sini sama dengan apa? Arrive on time. Jawabannya adalah Charlie gitu ya. Jadi teman-teman bisa kok tidak memahami keseluruhan boleh. Tapi itu untuk sinonimnya teman-teman diharapkan untuk bisa menangkap keywordnya dulu baru cari sinonimnya. Seperti itu ya. Oke, what about number 5? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke. Jadi dia bilang apa? Do you want to join me on the pool gitu ya. Si cewek bilang apa tadi? Oh,
Gitu. Oh, I just ran and put my sweat on. I just ran and put my sweat on. I just ran and put my sweat down. Put down, my sweat down. Put down itu bermakna melepas atau ganti. Nah ini, she will change clothes quickly and go swimming. Jawabannya adalah Charlie. Good. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. What about number 6? Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. Jadi dia bilang apa? At least the homes were safe. Setidaknya rumahnya aman ya. At least the homes were safe. Kira-kira jawabannya apa? At least the homes were safe. Jawabannya adalah delta. Jadi teman-teman tadi yang didengarkan ada homes. Nah, ini homes. Jangan dipilih homes. Pilih apa? Sinonimnya. Kalau gitu jawabannya adalah the house. Gitu ya. Oke, what about number 7? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think that's enough. I think that is enough. Yang enough itu apanya? Bumbunya atau supnya? Yang enough adalah bumbunya gitu ya. Jadi jawaban alfa itu sudah tidak tepat. Jadi jawabannya apa? Bravo. I think that's enough. Sinonimnya apa, brother? Tadi ada enough. Enough ini bermakna cukup. Kemudian kita punya adequate. Ini juga bermakna cukup. Seperti itu ya. Oke. What about number 8? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Oke, kira-kira jawabannya apa? Tadi dia bilang yang terakhir, I was fortunate to get a scholarship. I was fortunate to get a scholarship. Fortunate itu bermakna apa? Beruntung. Nah, kalau beruntung yang mana? Jawabannya adalah alpha. He was fortunate. He was lucky. I was fortunate to get. Di sini ada to receive. Nah, sama-sama dengan get. Kemudian ada a grant. Itu juga sama halnya dengan scholarship. Seperti itu ya. Oke. What about number 9? Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Tadi dia bilang apa? Yang kedua, it make quite a big profit. Kira-kira orientasi profit itu pada apa sih? Orientasinya yaitu pada good, a lot of money. Kalau gitu jawabannya adalah bravo. It make quite a big profit. Kalau earned itu bermakna memperoleh atau menghasilkan atau mendapatkan gitu ya. Okay, what about number 10? Number 10. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Okay. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nomor 10. Apa perlu diulang lagi?
Coba ya, saya ulang lagi ya. Now, isn't he? Yes, he is. Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Overdrawn. It's not enough. Jadi jawabannya adalah delta. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di skill ketiga. Jadi itu tadi skill yang kedua apa? Focus on the last line. Focus on the last line. Ya, yang pertama focus on the last line. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sinonim. Ya, sinonim. Yang ketiga apa? Avoid similar sounds. Avoid similar sounds. Jadi ketika teman-teman sudah coba nih mengerjakan memakai sinonim, ternyata teman-teman dapat nih keywordnya, tetapi tidak tahu sinonimnya. Wah, gimana tuh, brother? Kita udah tahu nih keywordnya dapat, tetapi tidak tahu sinonimnya apa ya. Nah, bisa pakai ini nih, avoid similar sounds. Karena memang yang diminta itu adalah makna yang sama ya, atau makna yang mirip, bukan suaranya yang mirip. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Gitu ya. Oke. Contoh di sini ada, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak datang nih? Nah, he was searching for new apartment. He was searching for new apartment. Searching apartment. Gitu ya. Searching apartment. Di sini kita mendapati di pilihan jawaban ada alpha, itu ada department. Mirip dengan apa? Apartment. Secara suara mirip, tetapi makna sudah jauh sekali untuk maknanya, seperti itu ya. Oke, yang Charlie kita lihat di sini ada research. Kalau kita dengarkan tadi mirip dengan apa? Searching. Research, searching. Itu sudah beda makna. Tetapi untuk sounds-nya atau suaranya itu masih mirip gitu ya. Oke, kemudian kalau yang delta di sini ada apa? He had an appointment at church. Appointment itu mirip dengan apartment. Appointment mirip dengan apartment. Church itu suaranya mirip dengan search. Nah, itu harus kita hindari. Kembali lagi kalau teman-teman tahu sinonimnya ya langsung bisa jawab. He was searching. Searching bermakna apa? Looking for. Sama-sama bermakna mencari gitu ya. Jadi pilihannya nanti teman-teman bisa pakai sinonim atau avoid similar sounds. Jadi hindari suara yang mirip gitu ya. Oke. Kita coba exercise 3. Number 1. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. Sally tidak memiliki uang. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Kenapa jawabannya Charlie? Karena maknanya mirip. Semisal teman-teman tidak tahu nih artinya, but Sally doesn't have a cent. Di sini ada cent. Kita cari saja yang similar sounds itu kita hindari. Cents, cent, sama set. Ini harus kita kesampingkan jawaban ini. Jadi jawabannya adalah Charlie. Seperti itu ya. Oke. What about number 2? Did they get a new car they want? No. They lack the money. Seperti itu ya. They like the money. Oke, teman-teman diharapkan untuk tidak mencoret-coret ya, karena bisa
terlihat di semua device ya. Oke. Nomor 2 di sini ada no, they like the money. Nah, kira-kira makna like ini apa sih gitu ya? Like the money. Apa nih? Nah, semisal teman-teman tahu jawabannya, tahu maknanya, bisa langsung jawab. Bermakna kurang. Kurang berarti apa? Didn't have enough. Kan gitu. Kalau semisal teman-teman mau pakai similar sounds bisa. Bisa. Caranya gimana? Di sini ada look, look, lick. Ini yang similar sounds. Jadi suaranya mirip-mirip. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan suara yang mirip. Contoh yang ketiga. Have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcase. You should call the porter to get the suitcase. You should call the porter to get the suitcase. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Nah, di sini ada porter tadi ya, di percakapannya ada porter. Porter. Alpha harus dihindari. Kenapa? Karena di sini important. Nah, ada kata port, important, porter. Nah, mirip ya. Kalau yang delta gimana? Harus dihindari. Kenapa? Di sini ada portable. Nah, portable. Ada portnya. Yang Charlie gimana? Di sini ada sweet in case, di sini ada sweet case. Sudah beda. Nah, kira-kira jawabannya apa? Bravo. They need help carrying their bags. Ya, porter itu biasanya yang bantuin untuk membawa barang itu ya. Gitu. Okay, what about number no, TOEFL exercise 3. Kita coba ya. Kita kerjakan TOEFL exercise 3. TOEFL exercise, page 34. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the Oke, woman jawabannya mean? apa kira-kira? Tadi dia bilang, first I need to water the grass. First I need to water the grass. Grass, grass. Maksudnya apa? The lawn is too dry. Gitu ya. Jadi pekarangan yang berumput, lawn itu ya, pekarangannya terlalu kering. Tadi dia bilang apa? First I need to water the grass. Grass. Itu apa? Rumput. Similar sounds-nya ada cash, ada glass, ada crash gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Good. What about number 2? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Jawabannya apa kira-kira? Oke, teman-teman jawab tuh alpha. Alpha ya benar. Jawabannya adalah alpha. Good. Jadi tadi apa? Do you think that I should buy
Oke, maaf ya. Habis kena prank lagi nih. Oke. Suara saya sudah jelas ya? Oke, good. Tadi kita sampai pada nomor 3 ya. Oke, kita coba nomor 3 nih. Seperti apa nih? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Kira-kira jawabannya apa? Walter's been commuting on the Boston on the regular basis gitu ya. Jawabannya adalah delta. Kenapa? Nah, di sini ada commuter, communities, commute semua tuh harus dihindari ya. Nah, di sini yang jawabannya adalah back and forth. Maksudnya apa? Dia itu bolak-balik PP gitu ya. Jadi jawabannya delta. Oke, what about number 4? Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Oke, kira-kira jawabannya apa ya? He wasn't able to master to the lesson. Charlie semua? Oke, ini teman-teman agak terkecoh kalau di sini ya. Oke, jadi yang dihindari jangan the lesson, jangan. Kenapa? Coba kita lihat cirinya lagi ya. Nomor 1. Tadi yang dihindari apa? Cast, glass, crash. Tulisannya sama atau beda? Beda-beda, tetapi cara pengucapannya hampir sama. Kemudian nomor 2. Feed, fat, feel. Beda-beda, tetapi pengucapan hampir sama. Yang nomor 3, computer, communicates, communities. Yang nomor 4, nah, yang dihindari jangan the lesson. Gitu ya. Kita coba putar lagi. To master the lesson. Detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. He was not ya. He wasn't able to master to the lesson. Dia tidak bisa menguasai pembelajaran. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah he couldn't learn the lesson. Seperti itu. Loh, brother, yang sinonimnya yang mana? Gitu ya. Sinonimnya yang mana? Sinonimnya tadi he wasn't able to master to the lesson. He wasn't able to master to the lesson. Master ya. Tadi dia ngomongnya silent R. Master to the lesson. Matter, massive, must of. Ini yang similar sounds. Jadi jawabannya adalah bravo. Itu ya. Oke, number 5. Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? It's so sad what happened with the animal. Gitu ya. Whenever there's forest fire, many animals die. Yes, it is. Whenever there's forest fires, many animals die. Kapanpun ada kebakaran hutan, banyak hewan yang mati. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah bravo. Animals are killed by forest fire. Ini kalimat apa? Masih ingat kalimat pasif setelah to be diikuti oleh verb 3.
Salah satu cirinya juga ada by di sini. Seperti itu ya. Oke. What about number 6? Number 6. Do you want to take a look in this store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Nah, kira-kira apa? Dari sini kita sebenarnya nomor 6 ini seandainya kita belum dengar audionya itu bahkan bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena yang similar sounds itu hanya satu kata nih. Yang alpha ada pairs, yang bravo ada peers, yang delta ada repair. Nah, jawabannya adalah Charlie. Okay, good. What about number 7? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? Oke, nomor 7 kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Tom went to the biology lab. Similar sound-nya apa? Jawabannya di sini ada attendance sama tendency. Gitu ya. Oke, what about number 8? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is the man waiting? Oke, jawabannya apa? The mail. Mail itu apa? Surat. Ini ada sinonimnya juga. Bisa pakai sinonim ya. The letters. Bisa. Atau pakai similar sounds. Yang mana? Meal, mails, melt. Ini harus dihindari. Gitu ya. Oke, what about number 9? Gimana? Ada yang tidur tuh? Coba mana? Waduh, nyenyak banget tuh yang tidur ya. Ini punya kekuatan istimewa. Jadi punya indera ketujuh ya, bukan indera keenam ini udah ya. Oke, good. Oke, siapa nih namanya? Pesta Natalia. Oke, good. Pesta Natalia. Oke, sebelum kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Semoga dia bisa belajar sambil tidur. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, nomor 9. Nah, nomor 9 kira-kira jawabannya apa? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Oke, di situ apa? I heard on the news that the bad storm is hitting in, gitu ya. Oke, I heard on the news that the bad storm is hitting in. Kira-kira tadi teman-teman dengar apa? News. Di sini ada newspaper. Yang Charlie ada news. Yang Delta ada new. Nah, berarti jawabannya adalah alpha. Oke. Keren. Ya. Jarang-jarang loh orang belajar bisa sambil tidur tuh ya. Oke. Oke, what about number 10? Number 10. Okay. Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Apa tadi? Would you mind chopping vegetable for salad gitu ya?
Would you mind chopping? Ya, chopping ya. Jadi shopping jangan dipilih nih. Alpha, delta jangan dipilih. Nah, kira-kira kalau chopping itu dia cook apa prepare? Kalau potong-potong itu lebih pada cook atau prepare? Jawabannya adalah Charlie prepare ya, gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi teman-teman. Kita review lagi ya. Yang pertama tadi apa? Focus on the last line. Kemudian try to get a synonym. Kemudian avoid similar sounds. Nah, coba sih kita latih kemampuan kita untuk mengerjakan tanpa menggunakan audio. Nah, kurang keren apa coba? Kita mengerjakan tanpa menggunakan audio. Caranya apa? Dengan avoid similar sounds. Avoid similar sounds. Oke. Coba nomor 10. Kira-kira tanpa mendengar audio, jawabannya apa kira-kira? Oke. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Bravo. Are you sure? Okay. The best answer is bravo. Kenapa? Di sini ada fans. Alpha fans, Charlie ada fantastic, Delta ada fantasy. Seperti itu ya. Okay, what about number 9? Number 9, kira-kira apa? Charlie, ada lagi? Charlie? Okay, good. Charlie. Kenapa? Alpha ada assure. Bravo ada sure. Delta ada soon. Tuh, sama-sama monyong semua ya. Sure, soon, soon. Gitu ya. Okay, what about number 8? Number 8. Nomor 8 apa kira-kira jawabannya? Okay, good. Charlie. Kenapa? Di sini ada start, start, start. Di sini begin. Di sinonimnya ya. Atau attack bisa. To attack, attacker, to attack. Nah, nanti di soalnya seperti apa sih gitu ya. Nah, Anda sendiri. Oke. Nomor 7 bisa nggak? Oh, nomor 7 ini yang similar sounds ada 2 ya. Jadi kurang akan sulit untuk dikerjakan tanpa audio. Nomor 6, nomor 6. Nomor 6 nih. Kira-kira apa jawabannya? Good. Delta. Instructor, conductor, collector. Sama-sama or semua nih ya. Jawabannya adalah delta. Okay, good. What about number 5? You have to listen to the dialogue. Audionya harus. Nomor 4, nomor 4. Nomor 4, kira-kira apa? Jawabannya adalah delta. Ada changing, ada change, ada change, gitu ya. Changes, gitu ya. Oke. Banyak juga ya yang bisa dikerjakan tanpa audio. Nomor 1, kira-kira apa nomor 1? Nomor 1 adalah susah nih kalau dikerjakan tanpa audio. Tetapi kalau mau nyocok-nyocokin, ini ada ya, ada coffee, coffee, dan coughing. Nah, coffee, coffee, coughing bisa.
Kita coba dengarkan audionya dulu. Oke, skill 1, 2, 3. TOEFL exercise skills 1 through 3, page 35. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Let's stop and get something to drink gitu ya. Some coffee will be nice. Ya, kayaknya kopi enak nih. Nah, bukan berarti dia pengen kopi, tapi itu adalah persetujuan seperti itu ya. Teman-teman aja kalau lagi ngopi ya, ngajak temannya ayo ngopi gitu. Sampai warung kopi, apa yang dipesan? Mari mas gitu ya. Atau kayak gitu susu hangat gitu. Oke. Jadi itu ya, some coffee will be nice gitu ya. Mari mas, mari mas. Mari mbak ya. Oke. What about number 2? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. No, not today. It's too cloudy and cold. Kira-kira jawabannya apa? It's too cloudy and cold. Jawabannya adalah jeng Alpha. She would prefer a sunny day. Gitu ya. Oke. Yang Bravo, kenapa kok salah? Ya memang nggak sesuai ya. Tetapi kalau kita mau buat avoid similar sounds, bisa. Kenapa? Tadi dia, it's too cloudy and cold. Cloudy and cold. Cloudy. Ini ada crowded gitu ya. Cloudy ada crowded. Yang Charlie ada apa? Cold, mirip dengan loud. Delta tadi cold, mirip dengan old. Gitu ya. Okay, what about number 3? Kira-kira nomor 3 apa nih? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Jadi apa? You could try counting sheep. Counting. Kalau account, similar sounds dengan counting. Counting itu apa? Menghitung. Kalau an account itu akun. Gitu ya. Jadi alpha kurang tepat. You could try counting sheep. Nah, di sini ada ship, kapal. Padahal yang dimaksud bukan kapal. Di sini ada chip, mirip dengan ship. Jadi jawabannya adalah delta. Gitu ya. Good. What about number 4? Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Yes, and I just can't believe it. Saya tidak bisa mempercayainya. So that's what has happened. Is incredible to him. Okay, what about number 5? Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Okay. But we have been standing in line for almost an hour. Almost itu bermakna apa? Hampir. Close to juga bermakna hampir. Bisa nih jawabannya adalah alpha. Gitu ya. Okay, what about number 6? The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening?
Tadi di situ ada passenger. Passenger bisa sinonimnya riders. Itu ya, the conductors coming down the aisle. Ini conductor, instructor, collector, ini mirip secara suara. Okay, what about number 7? Number 7. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Kira-kira apa? It will start later this week. It will start later this week. Jawabannya adalah kalau delta kurang tepat. Kenapa? Karena tadi bilangnya it will start later this week. Week maksudnya minggu depan. Bukan week lemah. Kalau Charlie week lemah. Kalau delta later tadi later nanti bukan letter surat. Kalau gitu delta juga kurang tepat. Tadi ada training bukan train. Kalau gitu alpha kurang tepat. Jadi jawabannya coming soon. Later this week sama dengan coming soon. Akan segera datang. Setelah hadir. Oke, nomor 8. Sudah ya tadi ya. Nomor 8 sudah. Dan kalau kita dengarkan di situ ada similar sound dengan attack ini ya. Similar sound. Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Attic itu bagian atap ya. Nah, sinonimnya bisa pakai at the top of the building. Seperti itu ya, bukan attack, attic. Nomor 9. Kira-kira yang dia bicarakan seperti apa kok sinonimnya atau similar sounds-nya sure. Number 9. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? I assume that you already do know the truth gitu ya. I assume, saya berasumsi, saya pikir sama. Jadi jawabannya Charlie. Atau similar sound, assure, sure, soon, sama-sama apa tadi monyong semua tuh cara mengucapkannya ya. Number 10. Number 10. Number 10. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? I have seen some of them. They were and apa tadi? Fantastic ya, fantastic. Kira-kira sinonimnya apa? Kalau pakai sinonim di sini ada amazing, bisa ya, fantastic, amazing. Atau pakai avoid similar sounds, gitu ya. Ada fans, fantastic, fantasi, seperti itu ya. Oke. Oke. Gak ada suaranya? Halo, halo? Sudah jelas? Ada kok. Ada tuh. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Selanjutnya ada who, what, and where. Nah, who, what, and where. Ini kita kesampingkan skill 1, 2, 3 di sini. Kenapa? Untuk who, what, and where ini kita harus memahami atau harus fokus ke kedua-duanya biar tidak terlalu sulit nantinya untuk menentukan jawaban. Oke, kita coba
Jadi kalau who itu yang ditanya apa sih? Kalau who yang ditanya adalah siapa sih yang berbicara itu, gitu ya. Kalau what, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kalau where, itu di mana percakapan itu terjadi. Seperti itu ya. Oke. Kita coba lihat. Nih contohnya. Can you tell me what time I missed when I was absent for your class? Who is the man? Loh brother, jadi nanti gimana nih kita bisa tahu kalau nanti pertanyaannya bakalan who atau what atau where? Gampang. Kalau teman-teman lihat di pilihan jawabannya nanti kok semua adalah profesi atau semua adalah orang, gitu ya. Berarti yang ditanya who is the man atau who is bla 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 gitu ya. Yang ditanya pasti siapa gitu ya. Kalau pilihan jawabannya orang atau profesi gitu ya. Tetapi kalau pilihan jawabannya semuanya action seperti ini, bisa jadi pertanyaannya adalah what will the man probably do next. Jadi ini termasuk sedikit sulit sih untuk what ini. Kenapa? Karena kita harus tahu apa yang akan dilakukan setelahnya, setelah melakukan percakapan itu gitu ya. Nah, contoh ini, I think I'd rather check them out now and take them home gitu ya. Berarti apa? Dia akan kemana setelah itu? Go to the circulation test untuk meminjam. Oke. Kemudian untuk where. Nah, where ini berarti kalau pilihan jawabannya adalah semuanya ini tempat, berarti dia nanti yang ditanyakan pasti where gitu ya. Jadi teman-teman siap-siap untuk fokus ke seluruhnya gitu ya. Oke. Oke, coba kita latihan dari sini. I'd like to deposit this check in my account. Would you like any cashback? Who is the woman? Kira-kira siapa? Dia adalah a bank teller, ya, a bank teller. Oke. Kemudian nomor 2. Have you deposit your paycheck yet? No, but that's next on my list of errand. Jadi nanti di list kegiatanku selanjutnya. Berarti apa? Dia akan segera kemana? What will the man probably do next? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Berarti apa? Go to a bank, gitu ya. Oke, what about number 3? Number 3. Did you get bread, eggs, and milk? No, we need to stand in line and check out counter. Kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Kira-kira jawabannya adalah in the market. Ya, jawabannya dia di pasar. Seperti itu ya. Oke, kita latihan dulu untuk menentukan pertanyaan nih. Kira-kira nomor 1 yang ditanyakan apa nih? Nomor 1. Well, good. What about number 2? Nomor 2. Who? Good. Number 3. What? Number 4. Where? Number 5. Number 5. Who? Number 6. Where? Number 7. What? Number 8. Where? Number 9. What? Number 10. Number 10. Who? Good. Nah, ini udah bisa semua ya. Berarti selesai nih. Selesai apa lanjut nih? Udah bisa tuh. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi itu ya, itu tadi kita belajar menentukan. Biar kita tahu nanti tujuan pertanyaannya apa ya. Oke, who am I? I don't know exactly. Oke.
Oke, kita putar audio. Oke. Mana nih audionya nih? Who, what, and where. Ya, sebentar. TOEFL Exercise 4, page 38. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take Jelas place? sekali ya. Tadi ada apa? Biology lab. Ada apa? Fotosintesis. Kira-kira di mana tuh ya? Praktikumnya di biology lab. Good. What about number 2? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the Hey, man? who is the man? Dia minta izin untuk landing ya. Kira-kira jawabannya Alpha. Good. What about number 3? Number 3. Number 3. Number 3. Number 3. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Jawabannya apa? Tadi dia bilang I would rather put them off. Put off bermakna apa? Menunda ya. Nah, put off. Nah, di sini kita bisa jawab wait until later. Berarti dia nggak ingin mengerjakannya sekarang. Dia pengen menunda sampai nanti gitu ya. Oke, what about number 4? How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? How much tips should I leave? Nah, kalau teman-teman mau ngasih uang tip, kira-kira di mana tuh? Tuh, yakin banget ya jawabannya ya. Jawabannya adalah bravo, in the restaurant gitu ya, di restoran. Oke. What about number 5? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the Oke, man? kira-kira si cowoknya siapa tuh? A shoe repair person. A shoe repair person. Good ya. Jadi itu tukang apa? Sol sepatu lah. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu. A shoe repair person. Oke. What about number 6? Number 6. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Jelas ya, I want to see the exotic bird. Tadi juga ada the lion gitu ya. Jawabannya adalah Charlie. Okay, what about number 7? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Yes, then I can answer them tomorrow.
Oke, kita kena prank lagi ya. Oke, kita kena prank sesi 3 nih. Oke, untuk suara saya sudah jelas kah teman-teman? Oke, number 7. Jadi nomor 7 tadi kita mendengarkan apa? Then I can answer them tomorrow. Answer. Answer bisa kita pakai sinonim apa? Respond, gitu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, what about number 8? Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? We should take a seat now before the second act start. Kita. Berarti apa? Di mana dia in a theater. Jawabannya adalah Charlie. Okay, what about number 9? Number 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Jawabannya apa kira-kira? I'll take care it for right away. Jangan take care ya. Ingat, jangan langsung kita jawab apa yang kita dengar. Oke, jadi jawabannya apa? Let Bob know that they accept his invitation. Jawabannya adalah Charlie. Oke, what about number 10? The last. Number 10. Coba teman-teman bisa. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Oke, kira-kira siapa tuh si cewek? Who is the woman? Delta? Are you sure? Is there another answer? Oke, jawabannya adalah jeng jeng jeng. Tadi prescription. Prescription itu artinya adalah resep. Nah, kira-kira yang berhubungan dengan resep adalah alpha pharmacy. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman untuk hari ini skill listeningnya sampai skill who, what, and where dulu ya. Oke, jangan lupa tadi fokus on the last line, try to get a synonym, kemudian apa? Kalau tidak bisa pakai itu, bisa pakai avoid similar sounds, seperti itu ya. Kemudian ada juga who, what, and where, bagaimana cara menjawabnya sudah kita pelajari. Oke. Sampai di sini dulu ya. Okay, and see you next time. And thank you very much for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.